Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, anya ti masapul mo. Umay kumandamagan no dan tinagilista itinagnagan dagiti makaawat iti ayuda maray. Kalkalpasla ang ti bagyaw, umay ka nagdamag. Ay kitwin Anya ngay nga raw. Iyi kabangiba nga barangay, nakalistada ka naon maray. Ijay sabali mo dito kabildatan. Kit kaano kayo nga gilista? Pagmimitingan mi pay, kada kapitan. Ay kit saan yung tungarod aliplipatan nga ilista tinagan mi kanituyan ko Tanay, malaksid na itayab di atap may. Agraman diding di balay may, awan pa'y makan may. Anya nga iba daw. Nailista ka din, tinaganta ka dagiti maikan iti ayuda. Saan na pa'y magkano anak kailista? Nagbayagan nga'y. Anya langan ter aramidon dagita nga o-opisyal ti barangay. Agmi-meeting na pa'y ngarod ka now. Nagado ti agur-uray iti dayta nga ayuda. Sana balay tayo pakaunakaon ka ni Marikuanang nga ilistada, tinaganta. Rumbang laang. Kita man mo tinagbalinan to'y balay. Awan lang aruden atap na. Awan pa yan diding na. Ay, kwaraw! Ano tikat katawaam dita? Ayawan. Lumabas ak lang dito'y balayaw. Katawa am samot to'y balay may kwaraw. Kasalamat nga minsan na balay tinagbalinan nan. Magasam mga minti kinapig sa angin kan tudungay. Na, unay katapan ng katawa mo. Ay, to'y balay may kwaraw. Ibagam to kay di kanya ang kalmaw nga ilista na kami, ija ayuda Kasi kami may kinituyan ka. Kaya tuwa sa wine. Saan pa yan nailista tinagan niyaw? Saan pa'y may? Napangko din na magitay, ija barangay hall. Kat nunal pa siya na naglista ti barangay. Nangagmuday taba daong. Nukas ta, agul-ulbod ni Marikuanang. Ay, madiday to'y amapaspasama. Banag, kita am tinagnagan dagiti amin kakabagyam dito listaan. Huwin kitaag. Tanasken nga amin akabagyak, dagiti antek, kakasinsin ko, kaanakak, nasken ama ilista tinagnaganda. Wala. Dito ti listaan na. Iyawat mo man nga rodjay antiparak. Tanay, jak unay makita to'y basbasaag. Ito. Nasaya at mait. Nakalistan tinagan dagiti nagadaw nga antek. Dito imot abanda naganda giti uncle ko. Ay, basa manalaing. Kompleto damat amin. Ay, mayat da ito alistaan. Iso daytan, nakisab may. Asinugayam tinangaramid iti da ita alistaan. Hindi kagawad ko nang Ay, talaga analaing ni Marikuanang Amo na talaga no asinaw dagiti ilistana. Binagaak nga rod. Di nakatsurutan ti bilin ti kapitan. Ay, yung kapaandaran ti tricycle mo tayo tulod na kiji munisipyaw. Unang kail. Ne, anya day tayo mo apapail. Ay, sana basta papil da ito. Iso day tan ti listahan ti ayuda ang kail. Ay, yung kakidi paandaran ti tricycle mo. Nagato adam-damagam. Damdamagak lang tapno masigurado kung adanagan ko dita. Adamat talaga nagan mo. Kitaan. Uy, Shakti Pars ang kail. Mabalin aya, mapukaw tinagan bao. Diyan ngay nagan terar makabalasang. Ilista pa'y? Una, tapno sumbatan na kaon. Sige, inayon ko yung madamdama. Angkel, dagi diyan ngay babarkada ka tricycle driver. Ha? Apay nagaduda ngay? Una, ilista mo na kasi damay. Apay manuda aya. Mabit lang tabilang kang kail. 2, 4, 6, 8, 10. Ay, uston! Adudan! Ang dabay na yun ng kail. Aguray tabilang kita. Taduda, babarkada. Maribanang! Maray! Kunakon kat asikaday ta. Ay, awan ti bugoong. Naibos.
Mapanak pa'y lagumatang no maawat mi jay ayuda. Sa anak nga umay dumawat iti buggoong maray. Kayat mo asawan? Urayan niya, jay ayuda. Wen, maray. Nailista tinagan niya. Ay katwen Apay, saan aya anailista tinagan niyo? Ay, sus. Linabsanda kami man nga rudan. Ano kasta? Nailawan kumatan nga imbaga. Ay unay kat nga minon daytoy angiwat aya. Talagaan alpasan jay listaan ba daw? Kahit saan da kayo naraman nga ilista tinagan ta. Katwan. Awan mo ti may nagilista. Kasano kumangay ang mairaman tinagan ta. Sino nga nga ro dagi dyan na ilista? At da suspetsak, adagiti kakabagyan, dagiti opisyal. Kahit nagado ti kakabagyan da. Katamin dan na. Ayun na yung ngay. Kahit datatag kasapulan dito lang. Ayun nyo da ito na mapaspasamak nito yung barangay tayaw. Gawad, mabalintiag kuy-kuya ko dito yung tirsinam. Apay, awan aramida. Sana ko na mapanagpasada. Taurayak langin di sumangpat nga ayuda. Ganda ni kanaon. Uray sana ka lang agpasada. Saan nailista tinagan may kan ni Kapitan tapno saan amadlaw. Una, ngam na ilista mo't amin nakakabagyam. Katanya ngay nga raw, uray mo dagiti kakabagyan ni Antimbanang kat nakalista mo. Amin to paya babarkada kat na ilista damay. Damag nga raw adamag dagiti kakabagyak no kaano ti payout. Kano agpaisaw? Ni Kapitan to at ipagdamagak iti dayta. Urayon nyo latan. Inteng, apay asaan akaraman tinaganda marituyang kan paribadong ije listaan ti ayuda. Apay nga iraman pa'y latinagan dagi dyan ngay. Apay, di mo nakita tinagbanagan je balayda. Kat nun na itayab ti atap kan didingda. Tinarimaan da ko man Sada masapol na mailista tinagan da. Saan da nga tang agreklamo? Oho, padasin da tagreklamaw. Ay, kasla saan anasaya at tipagbanagan da ito'y Angay, mapantan ni barangay haul. Ay, una niya. Ay, nalipatak mo tun. Magmagnatan na. Tanay, agtrangkaso mati tricycle ka. Pero may mga men nga aglalatay. Ano santan ti magmagnangkay? Sapay lumabas tayo dyan balay da pare badong. Katanya nga ron ngay. Malaksid ano kaya't mo ti tumayam. Yawa mo man dyan sa tuyay. Tila tal yawa mo tumadita. Kitaak nga rod da kapitan kan kwaraw. Lumabas da mga agpaiso dito'y balay. Mayat atap no makita da na dadaal da ito'y balay. Aray! Kita am dito'y balay may. Naperdi ti bagyaw. Angay, kasarsarita na ka ni tata ba daw? Ay, agtulang aksa. Talyawam nga ni tata ba daw nga? Ay, awan sa timang ko Ay, intakid din sa kwarog. Intan. Na, kasla awan mo't nangag ni kapitan. Apay nga tangay. Kung nadadahal mga agpaiso da ito'y balay. Ay, makaungot akaw. Makaungot akaw na talaga. Ay makaungot ka laang basta saan aditoy. Apay asaan ngay? Amuyo mo't kasapulan mi titulong ko ni tuyang kaw. Apay asaan da kami ngayon lista. Apay nga agungot ka, ni Kapitan tinagdesisyon asaan mailista tinagan yaw. Tapay asaan na ilista tinagan may maray. Anya ti rason? Ti rason, anya di rason ni Kapitanon aya. Agur urayak ti rason. Kwa nga main, awanan ti pagisuratan ijay listaan. Narigat mo ti ag-erase. Madlaw dan ano kwa? Dayta ti rason. Anya klase arason dayta. Ay kat damagam akan ni Kapitan. No adda pa nagdua-dua. Kahit anya ngay ti aramiden taitan ba daw agbagyon tumanan. Di tapay natarimaan da ito'y balay. Ay, agpampanunutak nga ron. No anya ti aramiden ta. Ay, badong.
At damit luga na nagsardeng dita sangwanan ti balay. Nay, dagitin samot taga munisipyo dagita. Ay, dimtengen ti mang tulong kadata. Kapampanaw di lima nga antim. Adamanan umay asa nga pulo nga angkel mon. Umay da nga rod agdamag no kaano da amaawat jay ayuda. Ay anyat insong bat mau. Ay kat jay imbagam ati insong bat ko. Saan ko nga amaw? Sakto pa'y kadyak amo no kaano. Kaano aya nga may? Naa. Ay may saka mo. Maray, apay, anya ti mapaspasamak di tabalayaw. Ay, damagampay laang. Di mo aya makita ang madamada at tartarimaanan. Uwin nga rod, kabarbaro mo day ta ilanlan sada nga atep ti balayaw. Ay, sumaruno at tarimaanan da jay diding may maray. Apay, nangalaan nyo iti kwartayaw. Apay, di mo nakita. Imay dagiti taga munisipyaw. May daaya. Nakita dati na pasamak di sa balay may. Iso at tinulungan da kamay. Ah, kasta gayam. Pampanunuto nga ron maray. Mabalin sa apaikak iti elevator day tabalay may. Ay, Naa. at dapay kanuket ti agsangput at tulong nga ito dahay. Kulitang dahon na kiti babarakada ka tricycle driver ang kain. Ah. Kano ang maawat dati ayuda da. Ay may saka met akulit. Katawan nga rot kwarta. Gaputa urayak ti ayuda. Ay, nagkunang ngamin kan ka nga isulatin na maamit. Matuhukan ako nga gururay ang kain. Ay. Naumakpay kit din ang kuy-kuy hakaw. Kapitan, nasaya at sa numapan mo i-follow up ija munisipyo. No apay nga awan pa ija ayuda. Ay, huwag nga raw, tanay. Agkarasubli dagiti kakabagyan ni Banang EJ Balay nga umay agdamag. Uray nga ro dagiti kakabagyak, kapitan. Inaldaw moten nga umay dagdamdamag kanyak. Ay, i-follow up ko man. Wen, kapitan. Tadamari tuyang kan kabadong kat naawat dan ti kwartada. Ha! Wen, tinulungan ida ti munisipyaw, kapitan. Kan numalmalpasan di tartarimaanan da abalay da. Diyak na itulod niyang kalijay munisipyo. Tanay busanak iti gasolina. Ay, amok kwarog. Taawan mo't makukwartam apadak. Awan tumot nga min jay ayuda. Ay, wud nga rod Ay, napan nga ta-in follow up ni Uncle Mo. Sumungad ni Uncle Anteo. Day, apay anak ka dumog mat amagmag na. Kaslamot na pa ay. Ay, pagdamaga ka dagaos. Ay, inteng, anya nga tikunada. Awan ka no ti maawat nga ayuda. Ha? Anya? Sabay inururay ka. Diyak pa yung nagpaspasada. Ay, Ay, apay nga awan. Nailista mo tinagnagan ijay. isuda ka no ti umay aglilista. Ha? Naamuan dagay mapuro kakabagyan. Nagiti opisyal ti na ilista. Ay, kunakun kay. Talaga asaan anasaya at ti mapasama. Umay mo ka di ipalista tinagan nyo kan ni Marituyang, kabadong. Ay, saan maray? Manulang mga dahil ta maawat dagiti mailista dita. Kumpara dya inted da atulong kada kami. Damag ko nga rod, aribo-ribo gayam di inted da kada kayaw. Uy na maray. Dan tupay ka no sumaro na. Iso nga umayak mga alay ti barangay certificate. Anya ti umay mo alain ako na. Barangay clearance maray. Dim ko na narong ispilingan. Na. Tatalaga ajak amaw nga ispilingan dayta. Ha? Ay, di ta kayo. Nay, saan nan samot akayat ama ilista tinagan yaw? Ay, saanin maray. Bariya lang dayta. Apay, saan pa anaawat? Dagiti kakabagyan nyo, dagiti ayuda da. Ay si damit ano kasta. Ay, barangay officials dita kabildatan. Ipaayo nga minti ayuda, iti talaga ang makasapo.
Dalasigay! Dinan! Tinagdipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tangag pa'y surifyaw. Ngamawan mo't kargahan na amakan. Ay, dayta ti pakarurudak. Sayag ti kuryente. Ado ti karga na adanom nga inuman yaw. Aging gat kay kayat yaw. At ako mamot kargahan na nga ado amakan. Isungaro ti bagbagak kanyan tim. Ay, ikanak iti igatang ko. Tapno mapuno day taref. Na. Dayta ka ng gail. Dawatan na kanyantay. Awan nga rod kwartak. Unay ba ti... na. Eh? Ay, ikaw man na pagsardangan nga agtaol di aso. Marurudak no kastoy. Ay, kita day ta nga ugalay. Na. Nalaka ka nga agong unget. Isukat alim makay adagos tilangam. Ay, si ka man timang pasardeng kwarog. Unang gail. Salagay, sumardeng ka nga agtataol. Apa tataulan na dayta aso ni Uncle Mau kuwarag. Ay, si kamot gayam tataba daw. Adan ni Uncle Mau. Apay aya. Pasarita man, taday reklamak. Mabitla nga raw, tayo nakibagang adda ka. Ang gail, adda ni tataba daw. Adda reklamo na ka now. Pagawid mo. Na, apay apagawidan na. Ingkakat sangwain. Na. Ay, umay ka kwarog ta adaya rasa askaw. Ha? Inya na itang gail. Daytoy. Na, na, apay amasapul ayara sa asmaw. Ay, wanang gail. Ibagak day ta kinitataba daw. Ay, saan gamin ang mabalin ang mangeg mo? Isungay niya rasaas ko kani kwarag. Na, Ay, isaganam jeref. Sigurado ama puno iti makan. Inyatikunan ni Uncle Mau kuwarag. Agawit ka ka na tataba daw. Agsubli ka nga umay, agreklamo no adda awit mo amanaw. Manok. Tapay di manok. Iso nga rod ti kunana. Di nabiyaga manok ka. Kawitan mo nung upa. Basta manaw. Ay, unay mo daytan. Kaya't mo asawin, saan lang aksyonan di reklamak, nawan maitad ko manok. Nalawag day ta, tataba daw. Kahit anya nga iba daw, nakasaritam ka din ni Kapitan, may papan ka dagiti nagtatagari a video kyan di ta kaaruba. Ay, saan? Di na kaya tasangway. Masapul ka nung dawit ko manok. Manok, pangalaam nga iti manok, kat piyak pa'y mo lang dagiti taraken ta. Naitangarog kay ti pampanunutan. No kasta, saan na nga aksyonan ti reklamaw, aging gang awan maitad kan kwa na? Manok nga rod ka na. Pangalaan tangay nga raw, iti manaw. Kay kagawan. Ano ka din dagiti nakapila di tarwar? Ay, wan, Kapitan. Nga mas dawak at tunggal na kapila kat adamot awit da manok kas kada nateng wano prutas. Ah! Ay, very good no kasta. Anya day jay, Kapitan. Donation da ka day? Ah, ay regalo da. Pagbibingayan tayon tao. Ngamday. Kasapulan nga adu ti bingay ko ah. Ay, kasta itan. Uwin. Kasta. Sige. Rugya mo ti agayap ta sangwag ida. Basta adawit da a regalo. Sige kwarog. Punuwam day tarif. Unang gail. Awan samot ti lugaran dagito ita duma. Ay ada. Anya nga awan. Nagadumot law na yang gail. Di saan na masapol nga agpalingkin ni Antay. Sana na talaga ang gail.
Tadun ti abasto tayo. Ay, Maray, umayak lang gumatang iti Ricardo. Amok amaray. Ta nagado ti regalo nga inyawid ni Kapitan. Ay, wen. Ay na, kompleto kami iti masida. Kinapudno na, uray siyak. Nagaduma ti inyawid ko. Aya, Nagbibingayan mi nga opisyal dagiti regalo dagiti tattao. Ay ngam ni Kapitan ti kaadwan ti inyawid. ay isungarod nga umayak gumatang iti Ricardo. Taagluto ako. Uray siyak agluto akmetan. Aw, anya ti sipsiputan ba daw? Pampanunutin nga ron, no pang tiliwak ti manok, nga itad ko ka ni parinteng. Ha? Dayjay oh. Nakitam jay agtiltil ay amagmag na amano. Ay, wala niya. Upa dayjay. Naglukmag. Anya ti makunam tuyang. Mayat ka di at hiliwin day da. Ay, sigurado amaragsakan ni Kapitan. No day tatitad mo kan kwa na. Ti kudam kay day, aksyonan nan adagaws, ti reklamo king kwa na. Kag anya pelang arudar aramidum ngay. Ingkan tiliwumaw. Ay, nagalisto ka lakit din, Warog. Saan na ka pa nga inayayaban kayo? Adakan. Ay, Amok lang tanang kay, ay, anyat oras ay. Oras ti pinangan. naimas ti sidaan tayo ita. Kastoy kumangkanayo ng kain. Kanayon na kasto ita, binilin ko dagiti tataan. Ano ada kasapulan da? Masapul nga ada awit da regalo. Sakbay, asagwak ida. Ay, mayat day tangkay. Tira lata. Niyan ti gayam ngay. Ada pa'y lut-luto na, amay sa putahay. Ay na, nagmayatan no kasta. Aw, nangeg mo ba daw? Mangrugida manin amang perwisyo dagita karuba. Wait, mangikaw. Ay, sa anak man na makatulogin na kustay. Ang baya, itong biga. Sigurado na makasarita ni parinteng. Imposible asaan mo ang makasarita. Nagdakkel nga upa jay itad mo. Kahit inkulong mo, ang mga nung makataray. Wen, inkulong kaw, ngam adala ang saludsod. Ay, saan ka na sumanalutsod? Itad ko lang tangking kwa na itong bigat ay tama na. Asino nga tati akin kukwa day tama na. Maray, umayak manan gumatang iti pang Ricardo iti lutwak anaimas asidaan. Maray, damagag man kan o nakitam jay upa amanok kaw. Na, apay, mapukpukaw? Wen nga ron Maray, edi kalman. Saan mo't nga imapon? Ay, napanmot siguro nagbirok iti love life na Siyak to, pa'y katawan love life kaw. Unan naki din, dahi amanaw. Ala, di ka madanagan, Maray. Tano makitak, ibagak nga agawi din. Tabirbiro ka. Naglukmagin ang manok ti awit mo, paray. Paraking ka na ita, paray. Anda manin karon digwa ko na. Ang magreklamo ak man, paray. Sige, agreklamo ka, no, anya ti reklamo. Ireklamo man, Wen, aksyonak day ta reklamo. Ha? Yak pinalpas nga imbaga, pare. Ay, Ako sakpay ti madago kunam! Ay, sus! Ay, digwan ka inton madamdama. Ay, ala, sige, agawit ka, Ay, paray. aguray ka mo, paray. Ah. Aguray ka mo da. Nimpay mo amuti, ireklamo. Ay, amo kun. Jay natagari a video kya nakaruba yung ti reklamo. Oh, Ha? Oh. Ay, nagalisto ka magayam no da maitid kuking kamanok, paray. ay, manok ko naman. Anya ngay, inted mo lang jay manok kin ni Kapitan ba daw? Ay, kitwin na. Ay na, kastalaunay, tiragsak na tuya. Apay mo't nga taakas tati style ni Kapitan. Masapul ang marigalwan sakbay nga aksyonan na dagiti reklamaw. Nagalas nga rod nga ugali da ita. Ha? Ay ba daw? Mangrugida manon nga kanta dita video kiyan. Unak man no'y naksyonan ni parinte. Apay nga, itagkakantada lang tamay. Napigpig sapay ita ti panagkantada. Ay, abay nga,
agad dudag ito ihawit tama na, oh. Ay, damagam. Bagkatamlata ka di. Talumatay. Dahil may sakit inted ni pare badong. Dagito duhangay. Inted ti kaaruba ni pare badong. Sino akaruba ta? Jada video okyan na. Ha? Saan ka tingin reklamo ida ni tata ba daw? Ewan, may salang bati inted ni pare badong amanaw. Din to tadwa, ti inted dya in reklamo na. Yay! Ay, maribanang, Apay, Maray. damagaman kin ni Kapitan. No apay ang nagpigsalat tamot ti panagvideo kida di takaruba may. Sige, tadamagak to. Nagreklamon ni Badong Kukag. Kaya't mo asawan. Saan pa'y nga inaksyonan ni Intay? Ay, saan pa'y nga rod maray? Nang ted kami pa yun iti manaw. Anya ti Inta diyo? Manok ti karuba maray. Saan nyo amano? Puro piyak pailaang mo dagiti tarakan may. Imbaga ni Marikuanang, amapukpukaw jay manok na nga upa. Aya, Ay, amangan mat no jay manok ni Marikuanang jay tiniliwyaw nga intad ka ni Intay. ay saan maray? Kahit akin kukwangay nga ron ijay manok at tiniliwyaw. Saan ako kwa ni Marikwanang? Dahanag mo na aya. Ay, makaugata ka talagan. Sana mabalinday tayo. Oops! Saan ka mabalin asumrak iti opisina? Agpatingga ka la ditari daw. Tapi asaan? Awam mo awit mo ang regalo. Ay, makaungata ka talagan no kasta ka paray. Dimto pa'y na aksyonan niya reklamo king ka abidjok yan. Ay, dayjay. Ida, agbero ka manan iti regalaw. Kapitan, siyakman mo, ti agreklamaw. Ay, agidan kayo nagreklamo. Ireklamaw ni Kabadong. Ha? Tapay maray. Anya ti pasil ko king ka. Damagang pailaang. Tiniliwyo jay manok kaw. Ha? Iso ti intad mo ide kan ni Kapitan. Ay, kwa maray. Ay, rumbang nga ireklamo da ka paray. Ha? Kapay ngagtiliw ka iti di mo manok. Kasano paray ka di mo maaksyonan ti reklamo may no awan maitid miking ka. Nang tedak iti manok. Ang di mo ilatay na aksyonan. Ay, saan mo ang manok dayjay? Kapitan, kasano da ito? Yan na mapaspasamak ni ti barangay tayaw. Ay, no agnanayon na kasta paray. Ireklamo da kan. Ha? Amin kayo ng opisyal. Ay, delikado tayo, Kapitan. Urnosan tayo ti sistema tayo, Kapitan. Nariga taon ti maireklamaw. Ay, talaga nga urnusin nyo ah. Ha? Sige. Urnusun may. Ikanda kami iti oras ken panawin. Agay, apay nga itawang maninti karga ti refiyaw. Ni antimat. Awanan ti karga na tain sardengan da angkel mo ti agawat kadagiti anyaman akla sa iti regalo. Apay nga ang kain. Awanan tinayimas sa sidayon tayaw. Damagam ni antim. Na, apay asyak. Sika ati rumbang asumungbat, ta sika ti Kapitan. Ay, unan niya. Song batam ti saludsod ni Kwarog. Ay, insardeng mente agawat iti regalaw. Tano ituloy mo dayjay. Ay, may kat kami. Anya ngayon ti sidayon tayo ita. Ay, song batam day ta kaanakam, intay. Ay, ano san tayong tinatang? Nasaysaya atan ti kasta, taawan ti problema. Saan kayo pa'y ang maireklamo? Ay, Kapitan Enteng. Agtrab-trabaho ka para iti pagsayaatan ti barangay mo. Asaan ka kumaapasuksukan, tapno na dayaw kalat na kas Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ten iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayos! Inuwar mo manon, dahil sa tricycle mo, badong. Why, te pabulot ko manan kini boy. Di mo't adda ordinansa ni Kapitan dito'y barangay tayo. Nga niya. May parit ka dagiti ubing akas kin ni Boy, ti agmotorsiklaw. Nagado dita nga bingag mutmutan. Naa, Mabalin ka di buludak manan ti motorsiklom, tatabadong. Ay kito na. Amom laki dito agmutar. Di buludan. Amok ah, kat no nagbisbisiklita pa yun. Kabisadom nga rudin at agbalansay no kasta. Un ato tabadong, isong awan pagdanagan nyo kanya. Kit papanam kumangay, boy. Kas iti sigod, agmuturak ang mapanag-eskwela. Di kagdanag, siyak ti makam mo. Nay, asino di limabas nga ubing nga nakamotorsikla? Ni Boy dayjay, Boy tinagan na. Ha? Nagpartak ti pa nagpataray na iti motorsikla, kasla tumahitayab. Kastamot nga minti aramid dagiti agtutubaw. Gaputad da motorsikludan, nagpasikat nan. Ay, wen nga rod tirigat na, no adda madung parda di taalugan ti sa balay. Mas dawak man ka dagiti naganak dagiti nga ubeng, ta itulok da ti kastangar aramidin dagiti anak da. Nga rod amoda mo ti ordinansa dito'y barangay. Impluensyan nakit niya dagiti pada nang agtutubo nga agmotorsiklaw. Ay, wen nga rod ko arog. Kinapudno na, sa nga polo da amin nga adda motor na. Yay, nagadudan. Ay parikot maday ta apari badong. Ipabulod na ti motor na. Ay, tirigat na. May nga ubing ti mga aramat iti motorsiklo na. Un garad, kasla saan alak-lakayan ni pare badong. Ay, Uray mo't dagiti daduma di ta anaganak. Itulok da dagiti anak da. ay, nagitamot anaganak ta baybayan da dagiti anak da. Tidakas na, awan sapay ti kumpleto a papeles ti motorcycle da. Ay, dakal a violation day ta ah. Minor di edad pa ila dagita. Kastapay. Ay, awan pa'y driver's license da. Kat, kasanungay dayta, inteng. Nalaing da nga ag motorcycle. Ngam di damot ammo ti may papan iti road regulations ako na da iti English. Ay, makuna a parental negligence to daytan ah. No dadakas a mapasama kadagiti anak da, di basol da. Kataba daw, nga pengay nga ipalubos yung matin nga motorsiklo ni Bawi kat ubing pang. Ay nakwaraw, saan lang mit ani boy, ti adda motorsiklo na dita. Amo yung mati ordinansa tayo dito barangay, may parit nga motorsiklo dagiti ubeng. Ay uray man no kasta, no awan mo ti agtiltile, wala man. Anya? Ibagam kanya angkal mo nga inteng. Tiliwin nan ni boy. Ha? Sana mang ipatungpal iti ordinansa nga awan mo ti agtilew. Di ni pare inting nga raw, timang tiliw ka na kwada. Yay. Kastati ko na ni pare badong ka. Unang kang, Ay. no katyo ka na, tiliwan yun ni Bawi kan dagiti kakaduana. Ay, naglukon. Imbis abagbagaan na ni boy. Win nga raw. Ay, una yun ni pare badong. Eh, no nalakala ko ma, tayo ramidak iti terms and condition day ta pare badaw. Tapno saan atila sa sawana. apay ngay. Awan mo't ni Boy nga imay nang isubli iti motorsiklaw. Uwin nga rad. Amangan no sa dinula di tanti nang ipanan na iti motorsiklaw. Apay nga ngagpaysaw. Kita ama, awan ti papeles da dya motor. Saan mga rungag parang jay tawag matangak. Amangan mo no tinakaw dan da dya motorsiklaw. Ay sapay ko maatasaan.
Tapno iyag namot lang ti papilis na. Apay nga men, taim pabulod mo pa ilaang. Ay nama di mo lang no sana maususar. Ha? Diyak mo mausar, tadamit di kompleto ti papilis na ngaususaray. Eh, di mo nakikita ni Boy. Awan pa'y mo't paray. Sa pa inalan na di motorsiklo. Eh, lukas ta. Iso di nakita da. Napan kano iji sa bali a barangay. Anya? Nagiinom na kano iji ke nabartang. Kakadwa na kano dagiti kakaeskulaan na. Ha? Imparada dati motorsiklom iti igiti kalsada. Ay sus, naturog dalatan iti tenggat kalsada. Ay sus. Hapay ngay. Ay naimbag, awan tinagkandak iti patrolling iti daydi Arabi ay. Ay paray. Tanwada. Sigurado ang nakita idadag iti pulis. Ay wala niya. Saan laday ta? Di man itulok ko no pabupabuludan dagiti ubing nga agmotor. Di mo nga min mapanpulbuludan ti motorsiklo ni apong mo abadong. Kumaa, kaya't kung aron ti makasursuro nga ag motor na nakagawan. Ah, Kinapudno na. Kaya't nagitinagan na kanyak tapno makaadalak ka no. iso nga itulok damat ang mapanmubuludan ti motorsiklo ni kabadong. Wen, isong awan pagdanagan nyo kanyak, tamo daday ta. Ay kat iso no dayta ti kayat dagiti dadakkel maw. Uray to pa'y ni tatabadong, kat di nakpawilan nga ag motor. Kun may sa, tapno na bibiitak ka no ang makadanon iji eskwilaan may. Mabalinsamot ang mga ladagiti ubing iti student permit. Ah. Tapno legal mo't ati panagsursuro da nga ag motorcycle. Wait. That is for learning purposes only. Ah, ay wanan niya. Masapol, nga dakadwada ang mangisuro kadakwada. Hindi boy launay, agmay sangag motor. Ah, Jak kayat, nga adapay dua wano talo, nga back rider. Badino maminsan. ay manungamin ayat agbalin a back rider ko ma, integ. Rumbangkat may salaan. Ah, Makamuda iti biyag da. Total, amuda mo't no niya ti ordinansa. Aw, agdahi tamanan ni Bawi. Ay sos, nagpardas ti panagpataray na iti motor. Numuna takasla kamatin na ti angin iti panagpataray na. Ay na, ay, ang mga numadungpar na ti tricycle maw. Ha? Ay, adaytan. Ay sos, nagpardas! Ay na, Ag-overtaken na, aw. ah! Ay! Saus! Naidungparan! Parang! Ay, sus kamit Bawi. Imbis kumamot nga agin inayad ka nga main. Suray, Chief Quarog. Suray. Nagsardeng ka kumaa. Hangam nagpataray ka kitni na pagiwang-giwang iti sintro ti kalsada. Pasikat ka pa ito, nag-overtake ka. Ha? Wa? Agyaman ka Tasan ka nagrabiyan. Ay, Chief Quarog. Jay. kasta unay anerbis ko itayon. Ah? Ay, kung naklakit, kanibusana mo nga ubeng. Dinasayaat, mapan mo kitaan ni Boy Ijay Balayda. Di kagdanag. Isublinan tumot lang ti motorsiklo, tuyeng. Ay, madanaganak nga raw. Ang mga nutila masursursurnan a lugar. Anya? Delikadaw. Tala magayam maturturong da. Umadadayuda magayam. Sana bali magkiday, tadayo dito, iti opisina ti LTO, ako na da. Di kag sigsigurado ba daw? Ura da violation, saan mo't lang agtiliw da kwaraw kan parinteng, nga agpapanpay no may sa apules. Anya? Talaga? Anya tinapasamak dito'y pare. Tagdabag ka pa lang, kita ang tinapasamak. Diyak amo nga nakadungpar gayam ni Boy pare. Impabulod mo ti motor mo. So adwa kayo ang makaswan. Anya? Ay, sana mabalin na pare. Na! Hapay ko maakarama na ngay.
Dagiti lang dadakkel na ti agbayad. Ay sana mabalay day ta rason mo. Ay no kasta, tulungan na kami nga rod paray. Na, agaramit kayo iti violation nyo, agpatulong ka. Pangasim ka di paray. Ay urayam dagiti pulis. Anya nga minti naramid mo. Tape asaan mo ngayon, sublikan niyak ti motor, boy. Napasubok namin kadagiti babarkada ka nagpasyar. Ay na, kasanuta pa yan nga Kwa, In-report na tagaya mo ni parinteng iti may sa pulis. ha? Ti just mo ita parinteng. Madanaganak. Ay di kag danag. Agtiliw ayam iti pulis iti kasto violation. Mabuto nga. Ay agtala ka man boy. No si kanto mga main. Tila papapananyaw. Sorry tata. Sana na maulit. Ay matikawak. Tatabadong uno ang kalbadong tiawag ni Boy. Saan nga min apudno akaanakan ni Badong ni Boy, Kapitan? Anya? Nagamam mo dalaang gapo iti motorsiklo abulbuludan na. Ay isumo lagayam ang nasakit tinakam ni Pari Badaw. Kasano? Nadagsan ti violation ni Boy. Ay. Makigudwa pa'y ni Badong. Ay, day takait. Eh, kasano mo kaming kaimpabulod ng tumutay motor na? Oh, Kunak man no awan ti mabalin nga agtiliw ditaw, Kapitan. awan nga. Apay nagkuna. Ningarod Badong. Ay, apay kit din asaan ngay. No, madiputize damit ngagtiliw. Ah, madiputize ko nam, Kapitan. Anya ngay mo day ka. Eh, kahit nasawan, napuintaran kas may sa adiputay. Ah, anya ngay manenday ta deputy. Ay ta nagdagulit ka. Awanay. Natiliw kami tuyang. Kunak tumang amin adi kag sigsiguradaw. Kunak no ordinansa lang da ni parinteng. Nga awan agtilaw. Anya, Ada magayam. Ay sinalbag. nagkunang amin ayakan ka. Ay sinalbag kayo din di kasto abiyag tuyang. Iso asi ka ba daw? Agbalbaliw kan. Awan ka no pagbayad dagiti naganak ni Bawi tata Badaw. Anya. Isuasi ka ti agbayad iti multayaw. Ay nagkarumitin da kita. Siya mutin amin ti agbayad. Kataganos ka Ay salbag ti kasto ya. Agbabawi ako araw. Awanan ti mabalin mau. Nalpasan ti amin. Di nanto mga minam mo ta. Glise jay loko aboy. Kasano ko mga amo na ay. Kat awan pa'y seminar na. Taminor di idat kat nga raud. Si kantumet nga main. Pinabulo dami ti motorsiklaw. Kat amom nga obeng. Nagbayad akin ni Kwarag. Agmulta ak. Ma-impound pa yung motor ko paray. Ay mabalin pa'y ama ibalod ka Pangasim ka di paray. Tulungan na mo na. Ay awan may tulong ko tabason mo matlaang. Kaya't ko lang mati makatulong ka ni Boy paray. Tadayo ti pagadalan da. Amo nga da ordinansa ama iparit dagiti ubing agmotor. Paray. Inton maminsan, no kayat mo ti makatulong, itulod mo langan iti pagadalan da. Makin pa sumbrek da. Oh. Huwag paray. Saan nakasta nga ipabulod mo latan ti motor mo? Di mo amo. No, narasok dagiti agtutubo ita. Ay, pakawanan na ko maparay. Itak lang nga makaamiris. Ay, pagbabawiak ang naladaway. Ay natatabadong. Saan nga min amabalin alabsingan nyo ti ordinansa di ta baranggayo. Tapno awan to ti agbalin at parikot nyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumayak ko mamakikapi dito ibalay mo kwaraw. Yung kasta matiro pa. Tinakaw damot nga minti ka barbarwa sapatos ka, wangkay. Ay iso anak ko na stiropam. Asino tinang takaw? Diyak mo Kasano tinakaw da? Yung kabil ko lang matidirabi di tapagikika kiti sapatos ka. Di taasi dagtiri daw. Apay ngamin adi mo inyo nag. Nalipatak nga rod nga impaw nagdirimwarak. Tanapan kami ngamin nagrunda. Ay nagrunda kay magayam. Ngam apay anatakawan ka pay lang nga. Yun nga raw. Kasla na sipot tayo agtatakaw. Tamo na nga awanak. Tuyan. Ayan tay pantalon ko nga original. Nangikam, hindi inakas mau. Ne, jak mo't inakas. Kunakit di ano inakas mo itay simangpot ka. Tawan mo't ijay sampayan. Ay sas, ang mga nunatakaw ay. Ah, Nanginaday dya pantalon ko tuyan. amo ka, kano original day jay. Kakaiso na nga intad jay gayem ko nagapuya, brad. Ay saus, ang mga nutinakaw dan ba Ay, daw? sana mapalin na. Kakaiso na napintas, kinalagda pantalon ka. Ay awanan, ang mga nutinakaw dan. Ay, una yan. Ti mapaspasamak dito barangay tayaw. Maribanang. Uray planggana ka matakaw. Apay, natakawan ka iti planggana? Daan matkit di dayjay a planggana nga aluminom. Ay nga mayat pay dayjay. Tinakaw damutan. Ay, amangan no ilako da. Ay, una yan. Agraman plangganak di da pakawanan. Ay na ado at talaga ti agtatakaw dito barangay tayo. Ang di tayo mo, no kabarangayan tayo, no taga sabali a barangay. Ay, wan nga rod ah. Di da nga ta makaamiris adakos ti kasjay nga aramid da. Barito to'y masabat ka. Dabaklay ta anak kasakaw. Ay, anya tili na unday kita sa kuyo. Anya ko matibibiyang mo, Kapitan? Uwan nga rod. Anya ko matibibiyang mo ngay, Kapitan? Santa ka matapakibibiyangan ah. Iso di na kami matpakibibiyangan. Ay, nagtangsit kayo. Kita tili na unti sa kuyaw. Plastic bottles na gitoy. Saan nanas ka na kita ampay, Kapitan? Di ka man manaktak, Kapitan. Aglisi ka itidalan me. Pasalsali ka, Kapitan. Uwan nga rod. Intan nyo yung. Dan. Nagbastusan na gito ang babaritaw. Hindi dak pa rin espito mo. Ay nagalas na gijayan abu marito. Awan pa respeto da kanya kakapitan. Dabo yung kanyuyong tinaganda. Wan. Dagijay dagiti agpitpidot iti plastic bottles sa dailako. Agtaktakaw dan sa. Ay, narigat ti agibat iti sao, inteng. Nula nga damati agtatakaw. Ay, di ka agsasaw iti kasta. Ang mga no ada makangag. Dagijay ka iti atapag ngagtaktakaw. Saan na nasaya at ti kasta, inteng. Ang mga numadaksan ka, ay narigat ti agat atap. Apay nga inyo nagmudag ita batya kas kada timba ditoy. When aluminum dagitoy, inteng. Ha? Ang mga nutakawan da nga uray imalaldawan. Oh, pati dagita takawan da. Katwen, Ay. nangina ti per kilo ti aluminum. Kunamsa. Sa bagay. Kita man ni bakit milyang di tabanger. Kat tinakaw da tay kasirula na. Agraman tay may sasako nga uging da. Ha? Pati uging takawan da. Ay katwen nanginamot laang ti uging. Anya mutin. Kat, awan ka di tiwagas mo. Tapno matilew dagiti agtatakaw. Ako agronda dagiti tanaw. Kastalaan,
Ay naiwaragawagan dito'y barangay. Anaskan nga idulin da na imbagdag iti mabalin matakaw iti babalay da. Tapno di da matakawan. Oh. Day talaang. Ken agpasyar kami iti babalay no ital daw. Ta kumustaan mi iti bumarangay. Reporting on duty, Uncle. Reporting on duty, Kapitan. bagay. Urit! Kas bilin ko kada kayaw. Agronda kay ana imbag. Gaputa adon ti agtaktakaw ita diti barangay tayaw. Wan, Uncle. Good. Good. About peace. Up. Pasulong na! Hup! Awan! Awan! Atu! Awan! Atu! Ada! Mangrege pa kon marituyang tanay rabieng. Madamdamapay, agsarsarita tapay. Apay nga min aya di ka pay lagawin. Isungarod nga mayak dito'y tirsidam, tao mayak agparier. Mas may mayat ti angin dito'y, tanay nalamlami ay. Sana bali taaglut-luto pa ilang ni Badung ka. Ay agawid ka kigday, hintayin katulungan ni Badung Mau. Madamdamapay agsarsarita tapay. Agawid kan kunak. Ang mga nutakawon da ni Badung Mau. Ang Ah. mumat nga ado ti agtatakaw diti barangay tayaw. Anya, takawon da ni Badung ka? Si kaki di ati takawon da. Anya, No takawon da ka. Ay sus, itulok mo. Kano arakupan da ka. Itulok mo lata. naa. At least, mapadasa mo. Naa. Mayat mo ti pa nagpariir mo diti parangan niya o tataba daw. Una, apay papanam, tanakadanon ka dito paraangan may. Kitrabein. Agronda kami. Ay, rumbang lang Tanay, ado dagiti mataktakawan dito barangay tayaw. Agasam ta tinakaw datay original a pantalong ka. May uray siya nga raw. Tinakaw damat ay nagpintas sa sapatos ka. Na, tanod ka, matakawan ka pa Naliwayak nga raw nga impaon nagti sapatos ka. Iso at tinakaw da. Alain ka nga ro din agrunda. Tiliwan niyaw, dagiti agtatakaw. Yuyong, intan. Nagadunda ito naburas ta kamatis ni Nana Banang. Sige. Aha! Da kayo kayang tagtatakaw ha. Chip. Wow. Di mo kam din taglibas. Tamang ano pa ibalod kayo. Ay, jak ka ti mabalod. Uri siya. Jak mat ka ti mabalod. Aw, kita. Buyaw kanyuyaw. Sumbatan nyo ti saludsud may. Anya day ta, Chip? Anya pa'y dagiti tinaktakaw yaw. Malaksid iti adu akamatis ni Antibanang. Ibagayo ti pudno. Tapno nasayaat kayo. Ado ati tinaktakaw may. No di ka magtakaw, pagbisin kami. Pudno timbaga ni Yuyong. Awan mo't ti mangawat kada kami ti trabaho. Nagtakaw kami na. Ay, ibagak kadagiti dadakkelyo ti kastoy nga aramiden yaw. Awan mo't labibi ang dananang kantatang kanyak. Ah, Nagsinadan kat pinanawan dak eje balay mi. Simurod da iti karelasyon da. Kat saan da na nagawawid. anya. Ura siya. Awan bibiyang niapong ko kanyak. Makaamuak ka nun iti biyag ko. Tamas kayat na tayo may isang apuna. Ngamin, ada iti abroad ti inana. Kat pau-pau itan na iti kwarta. Idinto ta siya. Awan ti ama ken inak. Amang tad iti kwarta ken kuana. Tanagsina damutin. Anya. Ay, una yan. Anya, pakpakanan da kapitan, dagiti agtatakaw. Wain tuyang, anakin da, dagiti agtatakaw. Ay sana mabalinday ta. Kaslakan kanunungan na mutin dagitang agtatakaw no kasta. Talaga, mate. Awan na talaga ti Serbina, kapitan. Di na pa'y lakit pa'y balaw. Wano pagmultaan na kumaida. Awan nga rod panunod na. Nalalaingak nga dayaw nga misaw. Heh, pagkadadaulan na dahi ang aramid na. Iso nga inton sumaruno a barangay eleksyon. Abakik taon, siyak taon ti kapitan. Laglagi pa nyo adwa. Boyong,
Yuyong, iti kanito apumanaw kayo dito balay, talaga apay balod kayo. Tauray sa dino ti paglemlemangan nyo, masarakan da kayon to, dagiti pulis. Wen, apong banang. Un apong banang. Agyan kayo pay laang dito'y balay, may. Tapno saan da kayo apay balod. Kat agtrabaho kayo. Nalawag. Wen, Wen, apong apong. banang. Di kay agdanag. Taikan kayo iti sweldo. Wen, Un apong. apong. Ken iti kanito nga agtakaw kayo pay. Talaga apay balod da kayo. Saan kami ngagtakaw, apong? Saan kami nagtakaw? Tadimi kayat ti mabalod. Bagta nasabat ka dito'y kalsada, pare. Ay, apay aya. Konsentidor ka mo tanya. Pinagnaid mo pa'y gayam, dagiti agtatakaw, iya balayaw. Ay saan ako nga agpalawagkan ka, paray. Ha? Kapo tadi kamo ila makaaw-awat. Tauray ka sa no ti palawagaw. No di mo matladenggan. Useless. Anya. Ay nakon. Di ka manaktak. Tay nak ije barangay hall. Oh, nasaya at tanadalos ti ginaikan nyo dito parangan. Ala, tulungan dak ngagmula ka dagiti masetas. Wen, apong. Saan laeng ang masetas ti imula tayo? Agraman natnatag. Wen, Wen, apong. Ibitin tayo dagiti daddo maapasaw amulaan tayo iti masetas ken nateng. Ket da kayo ti katulungak. Wen, Wen, apong. Ay wen gayam. Adda ginatang ko akawsyo. Chinelas ken daddo mapay akasapulan yo. Laban yun to tapno maisuot yaw. Agyaman kami, apong banang. Wow! Nagpintasan ti aglawlaw ti balayaw antay. Wen kwarog. Nagpatulong ak kadabuyong kanyuyong. Antay, sipod nagnaid dito yung balayo da buyong kanyuyaw. Awan matan ti madamag a mataktakawan. Wen kwarog. Tatalaga nga isuda ti agtaktakaw. Nagagat damot gaya mantay. Kasapulan dati mangipateg kadakwada kwarog. Ubing dapay kat masapul nga adda mangigiya kadakwada. Iti kasta saan da nga agtakaw. Una antay. Idi damaw, binutbuteng ko ida. At talaga apaibalod ko ida iti kanito apumanaw da dito balay. Kat nagbuteng da siguro. Iso nga aging gaita at dadalat ta dito balay. Kasi damutan niya. Awan parikot nga agyandan ditoy. Gaputawan moten mangipatpatag kadakwada. Nakasari tayo ka rin dagiti naganak da. Wen, ni Buyong, pinanawan dagiti naganak na. Iso nga okay laang nga agyan dito'y balay. Kat ni Matyuyong, nako na ni Apong nangaawan kanu parikot nga agyan dito'y ni Yuyong. Tadi pa'y iso apakpakanan na. O yan. Malantay. Tumulong ak para kadagiti ubeng. No kayat da, pagadalan tayo pa ida Ay win kwarog, napanunot ko matdayta. Tulungan tayo ida, tapno nasaya at to, timasakbayan da. Na, saan mo nga anak dabuyong kanyuyong? Ngam igat-gata ngam ida iti bado da. Imbagak meten kan katiga po na, no apay apinagnaed ko ida, ijabalay may. Apay, di mulat na maawatan. Aggas-gastos ka ki din dita para laeng kadakwada. Ay win ay sikaman kit di mare. Bareng adama ited mo nga uray manaw, taisupay nga igatang ko iti kasapulan da. Anya, kundi ampon ka iti agtatakaw sa ita, dumawat ka kanyak iti kwarta para kadakwada. Nong ka! Na ay tinisting kalaeng marituyan. Ngam kasta una yan napungtot mo. Ay, pakpakawan! Igatang ko lang iti naimas asidal. Ngam tetad ko kadagitang agtatakaw. Ay, uray ka sa ti panangilawlawag ko ken ka.
Saan kalata makaaw-awat, marituyag? Ay, naimas to'y kapim sus. Unang kail, agkape kalatan. Awon gayam, awanin madamdamag tayo agtatakaw. Sipod nagnagdabuyong kanyuyong iti balayaw. Un nga raw. Awan iditi kananda, iswa kapilitan ngagtakaw da. Iso tulungan tayo latay da. Iturong tayo ida iti nasaya at adalan. Iti kasta, sandan nga agtakaw. Unang kail, naibaga kinyante at tumulong ak iti gastaws into nagiskwila da. Ay, nasaya at no kasta. Kinasarita kida, kat kayat da kano ti agiskwila. Ay, mayat Kat ni buyaw, kayat na kano ti agbalin na pulays. Pulis? Ay, sus. Manungay ti matrikulahan na tao. Idi dinamag ko ni uyaw, nuan nyamat ti kayat na nga dalain. Kunana kayat na ti agbalin na pilutaw. Ay, sus. Ay, kasano daytan ka, nagngina ti matrikulada. Iso manipo dita. Agurnong tayo iti pagadaldaang kail. Yay. Ay, pangalaan tayong tungay ti pagmatrikulada. Saan mo pa'y lapanunutan daytaang kail? Tinapatay. Napagbalbaliw tayo dagiti nga ubay. Ay, kasanon taon numadanon ti aldaw nga agmatrikulada iti nakangingina. Di salda, mauntay talon niyaw. Ha! Ala, kapitan, tinaskan kat napagbalbaliw yung dabo yung kanyoyong. Saludo ak kada kayo kada nanabanang kankwarong. Gaputa amuyot itumulong, itikas kada boyong kanyoyong. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.